ಹಾಗೂ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ರೂಪಕುಮಾರ್ ಮಾಥೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಸುಸ್ವಾಗತ. ರಿಜ್ವಾನ್ ನವಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ನಗರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್, ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನದ मेहमान रामलिंग रेड्डी साहब जो हमारे हर दिल अजीज एमएलए हैं, जिस वक्त भी हम बुलाते हैं तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं. और हमारे आर के दत्ता साहब डीजी एंड आईजी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, हमारे रिजवान नवाब साहब एक्स कारपोरेटर बीबीएमपी गुरप्पन पाड़लिया, हमारे इस मस्जिद के सदर जनाब रेहान नवाब साहब इस वक्त स्टेज पर तशरीफ फरमा है. मैं इन तमाम का इस्तकबाल करता हूँ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಧರ್ಮಕಾರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಪೆನ್ಷನ್, ವಿಡೋ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು, ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಲೈಬ್ರರಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸಹಾಯವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ರೂಪ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರೂಪ್ಕುಮಾರ್ ದತ್ತಾ ಅವರು ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Please give him a big hands up, please. It's an honor, sir. It's an honor. He's such a dedicated man. Thank you, Amal. Thank you so much. Thank you. Would you like to speak a few words? Mullah Sahab is a former police officer, is a superintendent of police. State Tawseef Khan Sahab. Thank you very much. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज इस मस्जिद में मेरे को आने का एक अवसर मिला, इसी मतलब लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन के उसमें, और आप लोगों से सबसे मतलब एक मुलाकात करने का और आपसे बात करने का एक मौका मिला. तो रही बात आपके लाइब्रेरी की, बहुत ही नेक काम मैं कहूँगा. मतलब ये सोच ही कि लाइब्रेरी बनाएंगे, ये बहुत ही अच्छा नेक वो है. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बच्चों का सारा ध्यान, बच्चे क्यों इवन बड़ों के भी, पढ़ाई से हट के दूसरे जगह पे जा रहा है. और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप सोचेंगे कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, ये जैसे एक कमरा है, लेकिन इसमें पूरी दुनिया है. ये आप लोग हमेशा मतलब देखिएगा कि वो सोच रहे होंगे ये क्या है, ये कोने में बैठ के क्या देखता रहता है, क्या पढ़ता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आप बाहर घूम के जितना कर पा रहे हो, हम यहाँ बैठे बैठे उससे ज़्यादा कर ले रहे हैं. पूरी दुनिया हमने देख लिया है यहाँ बैठे बैठे. तो ये जो अगर आप लोग कर रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि हर बच्चे को कहूँगा, हर बड़ों को भी कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो भी आप दे सके, अगर आपने आधा घंटा भी दिया, 15 मिनट दिया, 1 घंटा दिया, जो भी आपको है, आइए ज़रूर कोई भी किताब लीजिए. क्योंकि यहाँ पर वैसा कुछ नहीं होता है कि मेरा तो ये सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगे
میں تو ایک ایسا انسان ہوں کہ میرے کو بس پڑھائی، میرا ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو میرے گھر والے آج ہے نہیں، تو یہ ہمیشہ کتاب لے کے بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ میرے کو جتنا آنند کتابوں سے آتا ہے وہ کسی سے نہیں آتا ہے. تو یہ جو آپ نے آج یہ چالو کیا ہے، شروع کیا ہے، بہت ہی اچھا کام کیا ہے. میں تو امید کروں گا کہ سارے اس کا جو ہے لابھ اٹھائیں گے، سب اس کا جو ہے فائدہ لیں گے. اور بالکل بہت ہی مطلب آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے. بلکہ میں تو ریاض بھائی کے بھائی کو بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ بولے تھے کہ ہم کچھ کتابیں ان کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے بھی رکھ رہے ہیں. آپ کتابوں کو رکھیے، وہی نہیں صرف آپ یہاں پر نا کچھ سیشنز بھی آرگنائز کریے کہ آپ کے مطلب جو اس ایج کیٹیگری کے لوگ ہیں، اور بچپن سے، مطلب یہ نہیں کہ ایگزام دینے سے 1 مہینے پہلے 1 سال پہلے آپ نے پکڑا ہے، آپ 11ویں 12ویں کے بعد ہی ان کو ایک لائن پہ لائیے. کہ جیسے جنرل اسٹڈیز ہوتا ہے، یہ جو ہے یہ 1 دن اور 1 مہینہ اور کچھ سالوں کا پڑھائی نہیں ہوتا ہے. یہ آپ کو جو ہے آپ بچپن سے آپ کریں گے تو آپ اتنا نالج آپ کا ہو جائے کہ آپ کو ایگزام سے پہلے ایک کوئی الگ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو کسی کو یہاں پر بلائیے اور ان کو بتائیے کہ یہ سروسز کیا ہوتی ہے، ان سروسز کے لیے کس طرح سے تیاری کرنی پڑتی ہے. ان کو اپنے آپ انٹرسٹ آئے گا، اپنے آپ ان کتابوں کو اٹھائیں گے، پڑھیں گے. تو یہ بھی آپ سوچ سکتے ہیں. مطلب میں تو کہوں گا کہ کوئی مطلب انت نہیں ہے اس لائبریری کو، اس سمستھا کو آپ کتنا اس کا مطلب اپیوگ میں لا سکتے ہیں. لائبریری کا افتتاح ہوا ہے. بہت ہی بہترین نایاب و کامیاب کتابیں یہاں پر رکھی گئی ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ محلے کے لوگ، دوسرے افراد بھی اس لائبریری کا پورا فائدہ اٹھائیں گے، اپنی نالج کو بڑھائیں گے. ہم اسٹوڈنٹ کمیونٹی سے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ آئیں، ریسرچ اسکالرز وغیرہ بھی آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور جو ہے ہم بہت ہی ایک ہائی ٹیک لائبریری کا یہاں پر ہم نے دن بھر کھلا رہے گا. IAC ہے، بہت ہی سکون اطمینان کے ساتھ کاسٹ رہے گا، فری آف کاسٹ رہے گا، بالکل فری آف کاسٹ رہے گا. اس میں ہم کافی کانسنٹریٹ کرتے تھے کہ مسجد میں جو ہے زیادہ کیپیسٹی ہو، نمازیوں کی سہولت ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن اب محسوس کیا گیا کہ جو ہے تمام کمرشل ایریاز ہیں، یہاں پر جو کچھ ایسے گیٹ بنائے جائیں تاکہ معلوم ہو کہ یہ مسجد ہے، یہ مسجد کا انٹرنس ہے. اس لیے ہم کو اس میں جو ہے اس کو کام شروع کرنا پڑا. اور یہ کووڈ کا جو فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ وہاں پر نمازی نہیں آ رہے تھے، کم سے کم یہ کام ہو جائے بلکہ ہم نے اس کو کام شروع کیا. الحمدللہ اچھے کانٹریکٹرز بھی ملے، اچھے آرکیٹیکٹ بھی ملے. انہوں نے اپنی محنت سے، لگن سے، پورے کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت جو ہے کہ گیٹس وغیرہ اور ہمارے وضو خانے، ٹوائلٹ بلاک بن کر جو سامنے آئے. الحمدللہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو آرکیٹیکٹ، جو کنٹریکٹرس ہیں، اور انہوں نے جو ہے اچھی محنت سے کام کر کے اس کو کامیابی تک لایا. اور ہماری جو کوشش کووڈ میں ہوئی تھی اس کو مکمل بھی ہو گئی انشاءاللہ. علم کسی کی جائیداد نہیں. ہر انسان کو اچھا پڑھنے کے لیے موقع چاہیے اور ایک پڑھنے کا ماحول فراہم کرنا چاہیے. اور اس وقت مسجد-e-Mamoor نے یہ بہت بہترین اسٹیپ لیا ہے کہ for everybody, for the poor, for the rich, for the man, for the woman, for the Muslim, for the non-Muslim, every brother and sister, we have created a beautiful environment to come, to study, to discuss, to learn. کمپٹیٹیو ایگزامس کا ایک ماحول بنانا ہوتا ہے کہ یہ کو دیکھا دیکھی بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں. اینڈ therefore وہ ماحول پڑھنے کا، ان کو انکریج کرنے کا، اور جو پاس ہوئے ہیں ان سے انٹریکٹ کرانے کا، اس سے امید کی جاتی ہے. اور اس پر ہمارا پرانا تجربہ بھی ہے کہ ایسا کرنے سے نا بچے پڑھنے لگ جاتے ہیں اور ان کو خوب انٹرسٹ آتا ہے. اور گھروں میں آج کل وہ ماحول نہیں ملتا ہے، اور یہ واٹس ایپ کے ماحول میں یہ ہوتا نہیں. سو وی ہیو کریٹڈ این ایئر کنڈیشن سیٹ اپ، a beautiful, quiet, silent zone with all books stocked up. چنانچہ آپ کلیٹ کا ایگزام، نیٹ کا ایگزام، PG نیٹ کا ایگزام، UPSC کا ایگزام، KPSC کا ایگزام، IAS، ہر چیز کے لیے KS، سب انسپیکٹر کا ایگزام، اس کے لیے ہم کتابیں فراہم کریں گے اور بچے آ کر وہاں پڑھیں گے. اور ان کے لیے کوچنگ ہوگی، ٹریننگ ہوگی، کمپٹیشنز کرائیں گے اور موک ایگزامس ہم کرائیں گے. اس کے ذریعے ہم کوشش کریں گے کہ نوجوانوں میں ایک نیا جوش ابھرے اور اس کے ذریعے سارے دوسرے آس پاس کے مساجد کو بھی ایک ماڈل بنے اور دوسرے مساجد بھی اس کو فالو کریں کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ ایک مرکز ہے تعلیم کا. سو لیٹ us میک آل مساجد اے سینٹر آف لرننگ. اور لرننگ صرف الف بے اور عربی نہیں ہے، لرننگ ہر چیز ہے. علم جو ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے،
सबसे मोस्ट नॉलेजेबल है और हम उसके बंदे हैं, और बंदों को भी चाहिए कि इल्म हासिल करें, तदब्बर तफक्कुर, यही चीज़ हमारी विरासत है। और इसके लिए आज मस्जिद-ए-मामूर ने ये बहुत बेहतरीन फैसला करके लाइब्रेरी का इनॉग्रेट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि लोग इससे फ़ायदा उठाएं, इसको एक मॉडल बनाएं और बच्चे इसका इस्तेमाल करें, और जो भी डोनर्स हैं अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, एक सदक़े जारिया के तौर पर हम ये काम किए। लाइब्रेरी का आज जो इफ्तिताह हुआ है, ये नई कमेटी आने के बाद से, या पहले से भी जो पुरानी कमेटी थी जिसमें दानियल काजी साहब की सदर थे, वहाँ से सिलसिला चला था, ठीक है। लेकिन अमली जामा जो पहनाया गया वो ये कमेटी आने के बाद में उसको अमली जामा पहनाया, ठीक है सर। तो उस लाइब्रेरी से ये है कि ख़ास तौर से हमारे लड़के लड़कियों को यूपीएससी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो हमको तैयार करना है, ये इसकी भी तैयारी 1 साल पहले जो है हम आगाज़ हो चुका है इसका। इंशाल्लाह करीब जो है एक 50 के करीब स्टूडेंट जो है इसके लिए सारे स्टेट से रेडी हुए हैं, जिसकी भी स्क्रीनिंग चल रही है, ये काम भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम हमारी कौम को जो है कलम देना है। बड़ी बात यह है, आज जो इतने डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रहे हैं, आज जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, तो हम अगर तालीम से अपने नौजवानों को आगे लाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा ये मानना है कि तालीम याफ्ता जब हो जाएंगे तो ये जो मसले मसाइल है इसका खुद अपने आप हल निकल जाएगा। तो एक मस्जिद-ए-मामूर के तरफ से ये जो पहल हुई है लाइब्रेरी की, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इसमें कामयाबी ज़रूर होगी। इसके साथ ही साथ दारुल ख़ज़ा और दारुल इफ्ता का भी जो है फर्स्ट फ्लोर पर उसका भी इनॉग्रेशन हो गया है 2 हफ्ते पहले। इंशाअल्लाह उसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन अमीर शरीयत को बुलाकर और सारे उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वहाँ से सबको बुलाकर एक शानदार इफ्तिताह उसका से भी जो है काफ़ी हमारी कौम को फ़ायदा होगा। फ़ायदा इसलिए कि पुलिस स्टेशन जाने से बचेंगे, कोर्ट कचहरी जाने से बचेंगे, ये मसलों के लिए। तो मस्जिद-ए-मामूर की ये कोशिश है कि जहाँ तक हो सकता है अपनी कौम को जो है आगे तालीम में लाएं, और ये मसले मसाइल जो है इसका हल यहीं पर निकलता है।